ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତକାଲି ପାକତନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ପାକ ନଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ପାକ ନଳୀ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପାକ ନଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଣ ନା ପାକ ନଳୀର ଅଂଶ ସବୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, মলাশয়, মলাদ্বার। আমি এই সব আলোচনা করছিলে। দেখো মুখ গহ্বর আরম্ভ হচ্ছে এই জায়গার পাটি পাখরু, পাটি পছকু কোন আছে মুখ গহ্বর, তারপরে আসিলা গ্রসনী এবং গ্রাসনলী, গ্রসনী এবং গ্রাসনলী। এটা আমি গতকালি আলোচনা করেছিলে। পাকস্থলী, গ্রাসনলী পরে কোন আছে তোমার পাকস্থলী। পাকস্থলী মধ্যে কালি আমি আলোচনা করেছিলে। দেখো পাকস্থলীর উপর অংশ দেখুছ এই যে গ্রাসনলী পরে স্টার্ট হয়েছে পাকস্থলী, তাহার উপর অংশକୁ কোন কହୁଛୁ ଆମେ কার্ডিয়াক স্টমাক। পাকস্থলীর উপর অংশକୁ কার্ডিয়াক স্টমাক ଆମେ কাহিଁକି কହୁଛୁ কারণ সেই পাকস্থলীর উপর অংশটি ଟିକେ বড় চৌড়া এবং তাহা হৃৎপিণ্ড পাখରେ ଥାଏ। হৃৎপিণ্ড পাখରେ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ কার্ডিয়াক স্টমাক কହୁଛୁ। এবং পাকস্থলীর তଳ অংশ দেখো ଟିକେ সରୁଆ ହେଇଯାଇଛି। এই অংশটা তଳ অংশটা কোন ହେଇଛି সରୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟମାକ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତୁମର ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟମାକ। ଦେଖ ଏଇ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟମାକ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଦି ଆକାରର ଗୋଟେ ଅଂଶଟା ଅଛି। ସେଇ ମୁଦି ଆକାରର ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର। କଣ କହୁଛୁ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର। ଏ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର କାମ କଣ ନା ଏ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର କଣ ହୁଏ ନା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି କଣ କରିବ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ମାନେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି କଣ ହବ ଖାଦ୍ୟ ସେ ক্ষুদ্রান্ত্র ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। এই ଯୋଉ ଏଇଟା ଅଛି କଣ ଏଇଟା ତୁମର ক্ষুদ্রান্ত্র, ଏଇଟା ତୁମର এই ଯୋଉ ଅଂଶଟା କଣ ক্ষুদ্রান্ত্র, ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ତାପରେ ତୁମର ক্ষুদ্রান্ত্র ଅଛି ଦେଖୁଛ এই ଯୋଉ ସରୁ ପାଇପଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ ପରେ ଅଛି ক্ষুদ্রান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଢିବା କାଲି ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ, ଆଜି କୋଉଠୁ ପଢିବା ক্ষুদ্রান্ত্র। ମାନେ ক্ষুদ্রান্ত্র କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ପାକସ୍ଥଳୀର ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏମିତି ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ସରୁ ପାଇପଟା ଯାଇଛି ক্ষুদ্রান্ত্র, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ক্ষুদ্রান্ত্র। ଏଇ ক্ষুদ্রান্ত্র ତିନିଟା ଅଂଶ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଇ ଦେଇଛି। এই ଯୋଉ ଡି କୁହାଯାଉଛି ୟା ନାମ ହଉଛି କିସ ଡିଓଡିନମ। କଣ ଡିଓଡିନମ। ଡି ହଉଛି କିସ ଡିଓଡିନମ। ଜେ କିସ ଜେଜୁନମ। ଆଇ କିସ ଇଲିୟମ। ମନେ ରଖିବ ଡି ହଉଛି ଡିଓଡିନମ, ଜେ ହଉଛି ଜେଜୁନମ, ଆଇ ହଉଛି ଇଲିୟମ। ଆମର ক্ষুদ্রান্ত্রର ଏହା ତିନିଟା ଅଂଶ ବୁଝିଗଲା। ଆମେ ୟା ଟିକେ ପରେ ପଢିବା ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ, ଟିକେ ପରେ ପଢିବା। ଦେଖ ক্ষুদ্রান্ত্র ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ক্ষুদ্রান্ত্রର ଶେଷ ଅଂଶ କଣ ইলিয়ম। ক্ষুদ্রান্ত্রর শেষ অংশ কোন এইটা, এইটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রর শেষ অংশ ইলিয়ম। ইলিয়ম পরে এবং বৃহদন্ত্র স্টার্ট হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রর শেষ অংশ পরে কোন হচ্ছে এটা এই জায়গাରୁ কোন স্টার্ট হচ্ছে মোর বৃহদন্ত্র। তাহলে এই যে ইলিয়ম আর বৃহদন্ত্র মধ্যে ଗୋଟେ দেখো গোল আকার অংশ ଅଛି না, এই গোল আকার অংশକୁ কোন কুହାଯାଏ ভর্মিফর্ম না, গোল আকার অংশକୁ কোন সিকম কুହାଯାଏ। কোন কুହାଯାଏ সিকম। মনে রাখিব সিকম। দেখো সিকম ଆଉ ইলিয়মର মଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖ কেনি আঙ্গুଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। କଣ କୁହାଯାଏ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଟା କାହା କାହା ମଝିରେ ଅଛି ନା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଟା ତୁମର ক্ষুদ্রান্ত্রର ଇଲିୟମ ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ସିକମ ର ମଝିରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଠି ଅଛି ସିକମ। সেই জায়গায় ଗୋଟେ ଛୋଟ କେନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଅଂଶଟା ବାହାରି ଆସିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସିକମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲିୟମ। এই ছোট কেনি আঙ্গুଳି ভଳିଆ ଅଂଶଟା ବାହାରି ଆସିଛି। এইটা হচ্ছে তোমার ভর্মিফর্ম appendix। দেখো এই appendixটা কোন, एक्चुअली appendixটা তোমার কোন ହୁଏ না উদ্ভিদ মানে ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର appendix ଥାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାର ସାର୍ ମଣିଷର କାହିଁକି appendix ଅଛି ନା ହୁଏତ ମଣିଷ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଖାଲି ଗଛ ଲତା ଖାଉଥିଲା, ମାନେ କଣ ଶାକାହାରୀ ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାଂସ ଖାଇଲା,
ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗଛ ଲତା ଖାଉଥିଲା ତାର ସେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଥିଲା, ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଂସ ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ତୁମେ ପଢିବ ତୁମର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢିବ ଯେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କଣ। ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ହଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରର ସେହି ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କହିବା। ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରର ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କଣ ନା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମେ ତୃଣଭୋଜୀ ଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପରେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା କଣ ସିକମ୍, ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ପାଇପଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ପାଇପ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ପାଇପ ଏମିତି ହେଇକି କଣ ଆସିଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମୋଟ ତିନିଟା ଭାଗ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିକମ୍ ଯୋଉଟା କି ଇଲିୟମ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବଡ ପାଇପଟା ଆସିଲା ବଡ ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା ମଳାଶୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଗୋଲ ଅଂଶଟା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଶେଷକୁ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ମଳାଶୟ। ମଳାଶୟ ପରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦେଖ ସରୁ ସରୁ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମଳଦ୍ୱାର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର କେତେଟା ଅଂଶ ତିନିଟା, ତୁମର ସିକମ୍, ମଳାଶୟ, ମଳଦ୍ୱାର। ଦେଖ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କଥା ବୁଝିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଳାଶୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଖଦଡା ଅଂଶ, କଣ ନା ଖଦଡା ଅଂଶ, ଯାହାକି ତୁମର ଆଉ ଦରକାର ହୁଏନି, ଶରୀରର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ମଳ ଆକାରରେ ମଳାଶୟରେ ଜମା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଳାଶୟରେ ମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର ଦବ, ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ କଣ ହବ ମଳ ବାହାରି ଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ବସୁ ମଳ ବାହାରି ଯାଏ। ଏହା ହେଲା କଣ ଆମର ନଳୀର ଅଂଶ। ଆମର ଜାଣିଛୁ ପାକତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକ ନଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକ ନଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଣ କରିଗଲୁ, ପାକ ନଳୀ କଥା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଗଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପ୍ରଥମ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହଉଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପ୍ରଥମ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। କ୍ଲିୟର। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମ ପାଟି ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଆମ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏଇଠି ରସନୀ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଏଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କେତେ ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ମନେ ରଖିବ ଆମର ଗ୍ରସନୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଆମର 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ତମ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି କହିବ ମତେ 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରୋଟିଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସବ ମଲ୍ଟିପୁଲାର। এটা তোমার বহিরে ନାହିଁ, এটা তোমাকে ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଆମର 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟା ଲେଖା, 3 ରେ 6ଟା ଅଛି। ତ ପାରୋଟିଡ 1 ଯୋଡା, ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ 1 ଯୋଡା, ସବ ମଲ୍ଟିପୁଲାର 1 ଯୋଡା, ଟୋଟାଲ 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। এই লাଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମ କଣ ନା ସେ ଲାଳ କ୍ଷରଣ କରିବ। ସେ କଣ କରିବ ଲାଳ କ୍ଷରଣ କରିବ, ଏବଂ ଲାଳ କ୍ଷରଣ କରିକି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିଛି? ଓକେ, ଦେଖ ଆମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଏକ ଏନଜାଇମ ବାହାରେ, ତା ନାମ ହଉଛି ଟାଇଲିନ ଏନଜାଇମ। କି ଏନଜାଇମ? ଟାଇଲିନ ଏନଜାଇମ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ବାହାରେ, ତା ନାମ ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ। ମନେ ରଖିବ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ 2 ରକମ ଏନଜାଇମ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟାଇଲିନ ଏନଜାଇମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ। ଟାଇଲିନ ଏନଜାଇମ କଣ କରିବ ନା ତୁମର ଶ୍ୱେତସାର ବା ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ କଣ କରିବ ସିଏ ଆମର ମାଲ୍ଟୋଜ କରିବ। ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ କଣ କରିବ ସିଏ ମାଲ୍ଟୋଜ କରିବ। ମାଲ୍ଟୋଜ ଟା ହଉଛି ତୁମର 2 ଶର୍କରା। ମାଲ୍ଟୋଜ ହଉଛି ତୁମର 2 ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ତାହା ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ମଣ୍ଡଦକୁ ତୁମର ମାଲ୍ଟୋଜ କରିବ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ। କୋଉ ପରିବେଶରେ? ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ ରହିଛି, ଆଉ କଣ ରହିଛି ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ କଣ କାମ କଣ କହିଲ? ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆସିଡାଲ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା ସେ କହୁଛି। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଉଛୁ କି ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମ ଲାଳରେ ଥିବା
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମଟା କଣ କରିବ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦେବ ଫଳରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶରୀର କ୍ଷତ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିଭରେ ଚାଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଚାଟନ୍ତି? ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ କଣ ହବ ସେ କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସେ କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ପଶି ଯାଇଥିବ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେମିତି କରିବ ନା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଳ ସେ ଜିଭରେ ଗଲେ ସେ ଲାଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ ଅଛି ତାହା ତାକୁ ମାରିଦବ। ଲାଳରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମଟା ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାରିଦବ, ସେ ବୀଜାଣୁକୁ ସେ ମାରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ପାରୋଟିଡ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ନା এইটা সাপর বিষ তৈরি করে সাহায্য করে। মনে রাখবে এটা তোমার বহিরে নাই, এটা তোমাকে এক্সট্রা মু রিসর্চ করিকি কହୁছি যে প্যারোটিড যে লাল গ্রন্থি রয়েছে তাহা কোন করে না সাপর বিষ তৈরি করে সাহায্য করে। কোন লাল প্রশ্ন আসে কোন লাল গ্রন্থি সাপর বিষ তৈরি করে সাহায্য করে না তোমার প্যারোটিড লাল গ্রন্থি সাপর বিষ তৈরি করে সাহায্য করে। ওকে, তো বর্তমান লাল গ্রন্থি কথা সরিলা, তারপরে আসবে কোন জঠর গ্রন্থি। তারপরে কোন আসবে জঠর গ্রন্থি বলি বুঝা। দেখো আর গোটে কথা, আমার প্রত্যেক মনিষ গোটে দিନରେ কেতে লাଳ କ୍ଷରଣ করে জানছ? 1.5 লিটর। এটি মু লেখিছি কেতে লিটর? 1.5 লিটর। প্রত্যেক মনিষ গোটে দিନରେ কেতে লাଳ କ୍ଷରଣ করিব? 1.5 লিটর। ছোট পিলা মানে তো আহুরি অধিক লাଳ କ୍ଷରଣ করନ୍ତି, কাହିଁକି ছোট পিলা মানে যেতବେଳେ ଯାହା ପାରନ୍ତି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଲେ ପରେ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଡଲ୍ଟ ବା ବୟସ୍କ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 1.5 লিটর ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ବୁଝିଛି? ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା ସରିଲା। ଏବେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। জঠর গ্রন্থি জঠর গ্রন্থি। হ্যাঁ দেখো জঠর গ্রন্থি কোন তুমি জানছো? পাকস্থলী। ଆମ ପାକস্থଳୀରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ମାନେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଅଛି ସେ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ସେ ହଉଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏବଂ ସେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଏକ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ପାଚକ ରସ। ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ପାଚକ ରସ। ମନେ ରଖିବ, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯୋଉ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ପାଚକ ରସ। ଦେଖ କଣ ଥାଏ ନା HCl ଯୁକ୍ତ ପେପ୍ସିନ যুক্ত লাইপেজ। HCl যুক্ত পেপসিন যুক্ত কোন লাইপেজ এনজাইম রয়েছে। তেমন জঠর গ্রন্থিরে কোন কোন রয়েছে মনে রাখিব? জঠর গ্রন্থিরে রয়েছে পাচক রস। মানে সে পাচক রসরে কোন কোন রয়েছে না HCl রয়েছে, পেপসিন রয়েছে আর কোন রয়েছে লাইপেজ রয়েছে। তাহলে জঠর গ্রন্থি কোনটি আছে? এই যে পাকস্থলী তার কান্থরে আছে। এই যে এটা পাকস্থলী, তাহার এই কান্থরে কোন আছে? জঠর গ্রন্থি রয়েছে। এই জঠর গ্রন্থিরে কোন আছে? পাচক রস ক্ষরণ ହୁଏ। ସେଥିରେ HCl, পেপসিন ଆଉ ଲାଇପେଜ ଏନଜାଇମ ରହିଛି। HCl ଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ, পেপসিন ଆଉ ଲାଇପେଜ কোন ଏନଜାଇମ। ମନେ ରହିଲା? ବାସ୍, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ସରିଗଲା। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ସରିଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା ତୁମର ଯକୃତ। ଏହାପରେ କୋନ ଆସିବା ଆମର ଯକୃତ। যকৃত বা লিভর। দেখো যকৃত বা লিভর তোমার পাকনলীরে ନାହିଁ। মনে রাখিব যকৃত বা লিভর সে পাকনলী ভিতরে ନାହିଁ। যকৃত বা লিভর হচ্ছে পাকনলী সহিত জড়িত গোটিয়ে গ্রন্থি। পাকনলী সহিত জড়িত গোটিয়ে গ্রন্থি। দেখো ମୁଁ ଏଇଠି ଚିତ୍ର କରିଛି, এটা হচ্ছে পাকনলী যাইছি, কিন্তু যকৃতটা কোনটি হচ্ছে? পাকনলী বাহারে গোটে গ্রন্থি ଅଛି যকৃত। এবং মনে রাখি পিলা মানে যকৃত হচ্ছে ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି କିଏ? ଯକୃତ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ହଉଛି କିଏ? ଯକୃତ। ଏବଂ এই ଯକୃତ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନା ଯକୃତରୁ ଆମର ପିତ୍ତ ରସ। ଯକୃତରୁ ଆମେ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ପିତ୍ତ ରସ ବା ତାକୁ ବାଇଲ କହୁଛୁ। ପିତ୍ତ ରସ ବା ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ବାଇଲ। ପିତ୍ତ ରସ ବା ବାଇଲ
ଯକୃତ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ପିତ୍ତ ରସ বা বাইল বুঝিলা যকৃত কଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ପିତ୍ତ ରସ বা বাইল এবং এই যে পিত্ত রস କ୍ଷରଣ ହେଲା ତାହା କଣ হবো এটু পিত্ত রস କ୍ଷରଣ ହେଲା এই পিত্ত রসটা কଣ হবো না তোমার এই পিত্ত রসটা তোমার কଣ হবো এইଠି ଯିବ ପିତ୍ତାଶୟକୁ ଯିବ ଏଠି ଦେଖ ଯକୃତ ପରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ପିତ୍ତାଶୟ ପିତ୍ତ ରସଟା କଣ ଯିବ ପିତ୍ତାଶୟ ଯାକି ପିତ୍ତାଶୟ ଯାଇକି ସଂଗୃହୀତ ହବ ପିତ୍ତାଶୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ସେ ପିତ୍ତ ନଳୀ ଏଟା ଗୋଟେ ପିତ୍ତ ନଳୀ ଅଛି ପିତ୍ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ କେଠିକି ସେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବ ପିତ୍ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କଣ ଯିବ ପାକସ୍ଥଳୀକି ଯିବ ମନେ ରହିଲା ଯକୃତ କଥା ବୁଝିଲ ଯକୃତ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତମର ପିତ୍ତ ରସ ଯାକି ଜମା ହୁଏ କେଠି ପିତ୍ତାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପିତ୍ତାଶୟରୁ ସେ କଣ ହବ ପିତ୍ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବ ବୁଝିହେଲା ଯକୃତ ସରିଗଲା ଯକୃତ ପରେ ଆସିବା ଆମେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଯକୃତ ପରେ କଣ ଆସିବା ଆମେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଦେଖ ଅଗ୍ନାଶୟ বা তাকে ইংরেজিতে কহନ୍ତି পানক্রিয়াস দেখো ମୁଁ অগ্নাশয়টা কোনটি ধরিছি পাকস্থলীটা বাঁ পটକୁ ଅଛି পাকস্থলীর পুরি বাঁ পটକୁ ଅଛି অগ্নাশয় এই অংশটা এইটা তোমার কোন অগ্নাশয় এটা তোমার অগ্নাশয় বা পানক্রিয়াস ওকে দেখো অগ্নাশয়ের কাম কোন দেখো অগ্নাশয় মধ্যে পাকনলী বাহারে ଅଛି অগ্নাশয় মধ্যে কোন ଅଛି পাকনলীর বাহারে ଅଛି অগ্নাশয় গোটে মিশ্রিত গ্রন্থি অগ্নাশয় গোটে কি গ্রন্থি মিশ্রিত গ্রন্থি মানে এটি উভয় হরমোন ଆଉ ଏନଜାଇମ ଅଗ୍ନାଶୟ ଗୋटे ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥିରେ ଉଭୟ ହରମୋନ ଆଉ ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ ହୁଏ এই যে অগ্নাশয়ের যে হরমোন ଆଉ ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତା ମିଶିକି ବାହାରେ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ মনে রাখিব অগ্নাশয়র যে মিশ্রিত গ্রন্থি সে হরমোন আর এনজাইম ক্ষরণ হুয়ে তা মিশিকি ক্ষরণ হুয়ে এবং তাহাকু আমি মিশিকি কোন কহু অগ্নাশয় রস তাহাকু মিশিকি কোন কহু অগ্নাশয় রস এই অগ্নাশয় রসরে কোন কোন আছে আমি জানিবা হ্যাঁ দেখো এই অগ্নাশয় রসরে আমি কোন কোন আছে আমি জানিবা না অগ্নাশয় রস ওকে অগ্নাশয় রস ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା এই অগ্নাশয় রসরে আমার রয়েছে আমাইলেজ লাইপেজ এবং প্রোটিয়েজ কোন কোন আমাইলেজ লাইপেজ প্রোটিয়েজ অগ্নাশয় রস রয়েছে আমাইলেজ লাইপেজ এবং প্রোটিয়েজ পরি খাদ্য হজমকারী এনজাইম বুঝিগলা অগ্নাশয় কথা বুঝিগলা আমি খালি আমরা জানুଛୁ কোন কোন তারপরে আমি হজম ক্রিয়া পরে পড়িবা বাস এবে আসবে কোন না আন্তরিক গ্রন্থি মানে কোন না অন্তনলী আছে অন্তনলী কাহাকু নেই গঠিত ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র এই ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্রে কিছু গ্রন্থি আছে তাহাকু আমি কোন কইবা আন্তরিক গ্রন্থি কইবা তাহাকু আমি কোন কইবা আন্তরিক গ্রন্থি এবে আসবা আন্তরিক গ্রন্থি আন্তরিক গ্রন্থি ক্ষরণ হুয়ে না আন্তরিক রস কোন ক্ষরণ হুয়ে আন্তরিক রস এই যে আমার ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র যে আন্তরিক গ্রন্থি আছে সেটা কোন ক্ষরণ হুয়ে আন্তরিক রস মনে রাখবে সেটা আন্তরিক রস ক্ষরণ হুয়ে ହେଲା ଏବେ ସରିଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଦେଲେ ନା ପାକତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ପାକ ନଳୀ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ଯୋଉ ଖାଉଛି ତା ହଜମ କେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ପଢିବା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ପାକ ନଳୀ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ପଢି ଗଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଦେଖ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଅଛି
छह प्रकार खाद्य खाऊछु। छह प्रकार खाद्य कौन ना जल, विटामिन, स्नेह सार, पुष्टि सार, श्वेत सार आ धातव लवण। ये जो छह प्रकार खाद्य खाऊछु सेथिरु मुख्यतः जल, विटामिन आ धातु सार एगुड़िकर कणिका छोट छोट, तेणु एमाने कौन हेबे, एमानक आमे खाइला परे ताहा सीधा सड़क रक्त रे मिसी कोष पाखक जीव एवं कोष को जीव केमिति ना कोषर कोष झिल्ली मध्य दिके जाइके कोष पाखक पहुंची जीव। अर्थ एमानकर किछि आमे हजम होबा दरकार पड़े नहीं, कारण ये होचे बहुत क्षुद्र छोट छोट कणिका विशिष्ट खाद्य पदार्थ, तेणु एमानक हजम होबा किछि दरकार पड़े नहीं। ये डायरेक्ट रक्त सहित मिसिकी कोष झिल्ली देइकी कोष पाखक पळै जीव। किंतु हमर अन्य तीन प्रकार खाद्य रहला के के ना तुमरो श्वेत सार, पुष्टि सार आउ स्नेह सार। ए तीन प्रकार खाद्य टिके बड़ बड़ कणिका विशिष्ट, सेति पई एमाने कोष झिल्ली मध्य को प्रवेश करि परिबे नाही। तेणु एमानकर कोन हुए ना पाकस्थली रे बा पाकतंत्र रे हमर सरलीकृत खाद्य परिणत हुए, हेइकी छोट छोट खाद्य हेइकी सेमाने अवशोषण उपयोगी खाद्य हेइ पारंते। ताले वर्तमान जो पाठ पढिबा आमे श्वेत सार, पुष्टि सार और स्नेह सार हजम केमिति हुए पाकतंत्र रे आमे सेइटा पढिबा। mo कथा बुझिले पिला माने हौ। तेणु से जो हजम क्रिया होची से हजम क्रिया मुख्यतः आमर केते भाग रे विभक्त ना खाद्य ग्रहण। हजम क्रिया मुख्यतः केते भाग रे विभक्त ना तुमरो खाद्य ग्रहण मूल्य होची। हजम क्रिया तुमरो खाद्य ग्रहण आमे गोटे गोटे पार्ट बाय पार्ट पढिबा। प्रथम होची खाद्य ग्रहण, द्वितीय होची पाक क्रिया, खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया भी लिखि परिबा। पाक क्रिया, खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया, तापरे अवशोषण, अवशोषण तापरे आत्मीकरण, तापरे मलत्याग। ताले ए जो पांचटी प्रोसेस, प्रथम खाद्य ग्रहण, पाक क्रिया, तापरे अवशोषण, तापरे आत्मीकरण, तापरे मलत्याग, ए पांचटी प्रोसेस रे हमर कोन हुए खाद्य हजम क्रियाटा हुए। ताले आमे प्रथमे पढिबा खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया, तापरे अवशोषण, तापरे रेसेस पढिबा। हौ ताले प्रथम कोन पढिबा ना खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया। खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया देखो, खाद्य ग्रहण और पाक, खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया, खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया। ताले खाद्य ग्रहण हमें केमिति करू ना आमे खाद्य पाटी देकी मुख गहर को खाद्य जाए, मुख गहर रु केंडी जीवो ग्रसनी देकी ग्रास नली, ग्रास नली रु पाकस्थली, पाकस्थली तापर तळकु तळकु जीव खाद्य, एटा होची खाद्य जीव ग्रहण हबो। ताले खाद्य ग्रहण हे गला। आमे खाद्य को आकार ग्रहण करू, आमे जटिल आकार खाद्य ग्रहण करू, कॉम्प्लेक्स फूड ग्रहण करू। से कॉम्प्लेक्स फूड प्रथमे जीव केडी मुख गहर को जीव, आगे तने खाद्यर हजम क्रिया स्टार्ट केउठ हबो, कोन डायरेक्ट पाकस्थल हजम क्रिया स्टार्ट हबो कि ना, खाद्य हजम क्रिया कोनटू स्टार्ट हबो मुख गहर रे स्टार्ट हबो। तले प्रथमे खाद्यर हजम क्रिया मुख गहर स्टार्ट हबो। तने हम खाद्य खाइले, खाद्य पाटी दे गला, मुख गहर खाद्य गला, मुख गहर रे कोन अछि तोर सालिभारी ग्लैंड अछि बा लाळ ग्रंथि अछि, तीन जोड़ा लाळ ग्रंथि अछि। से तीन जोड़ा लाळ ग्रंथि कोन करण हुए टाइलिन एंजाइम करण हुए। से टाइलिन एंजाइम कोन करिवो ना मुख गहर रे टाइलिन एंजाइम कोन करिवो ना श्वेत सार जातीय खाद्य, श्वेत सार बा मंडद जातीय खाद्य को टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम अम्लीय परिवेश रे कोन करिवो ना माल्टोज करिवो। कोन करिवो माल्टोज, जाय कोटे दुई शर्करा। पिला माने मन रखिवो हमर पार्टी रे बा मुख गहर रे हमर जो लाळ किरण होउछ सेते टाइलिन एंजाइम अछि। से अम्लीय परिवेश रे श्वेत सार जातीय खाद्य बा मंडद को कोन करिवो माल्टोज करिवो, दुई शर्करा रे परिणत करिवो। ताहाले पार्टी रे केवल श्वेत सार जातीय खाद्य रो हजम हबो, दुई शर्करा रे परिणत हबो, माल्टोज परिणत हबो अम्लीय परिवेश रे। ओके, आउ कोन सी खाद्य पुष्टि सार स्नेह सार किछि हजम हबो नै कोठी हमर पार्टी रे, केवल एटा हजम हबो। आउ तो तुमको टिके आगर कहि जायछि जे पार्टी रे बैक्टीरियल एंजाइम थाए, यदि खाद्य रे किछि क्षतिकारक बीजाणु थिबो, बैक्टीरिया थिबो ताकू से मार दबो,
बुझीगला तापर खाद्य आसीबो कोन सेही भले जो आसीबो एई भले खाद्य को कोन कहबा बोलस कहबा कोन कहबा बोलस बोलस माने कोन जो खाद्य गला हमर पार्टी कोन करिवो ना सत सारा जते खाद्य को मल्टच कर देला आउ जो खाद्य कठिन खाद्य रहिला ताको दांत कोन करिवो पूरा कुट करके पूरा गुंड कर दबो गुंड करके से जो लाल फल मिसी की गोटे एक प्रकार मंड जातीय खाद्य हो जिवो से मंड खाद्य को हम कोन कहबा बोलस कहबा से खाद्य बोलसटा बर्तन कोन हबो ना मुख गहुर देकी ग्रसनी देकी काटेरी की प्रवेश करिवो ग्रास नली को प्रवेश करिवो ग्रास नली रे कोन अछि तुमर वर्तुलाकार पेशी आउ लंबाकृति पेशी से वर्तुलाकार पेशी आउ लंबाकृति पेशी संकुचित प्रसार देकी कोन करिवो से खाद्य को ठेलिवो तळकु ठेलिवो जहा को हम पूरा शरण कहउछु बा पेरिस्टालसिस कहउछु एवं से खाद्य को ठेलला फଳରେ बा खाद्य को कोन कहउछु बोलस कहउछु से बोलस को ठेलला फଳରେ से खाद्य अल्प अल्प करिकि जीव केडिकी से खाद्य अल्प अल्प करिकि जीव तुमरा पाकस्थली को जीव पाकस्थली रे पहुंचबो केडिकी प्रथम कार्डियक स्टमक रे पहुंचबो तापर से जीव बस प्रथम खाद्य बोलस कोंठी पहुंची गला पाकस्थली रे पहुंची गला ग्रास नली रे खाद्य रे किछि हजम क्रिया हैला कि ग्रास नली रे खाद्य रे किछि हजम क्रिया हैला नहीं केवल हजम क्रिया केडी हैला तुमरा एठी पार्टी रे हबो बर्तन खाद्य कोंठी पहुंचला पाकस्थली रे तने बर्तन पढिया कोन ना पाकस्थली रे खाद्य रो हजम क्रिया हेडिंग करो पाकस्थली रे खाद्य रो हजम क्रिया एटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखो पाकस्थली रे खाद्य रो हजम क्रिया पाकस्थली रे खाद्य रो हजम पाकस्थली रे खाद्य रो हजम क्रिया देखो मु कहिछि तुमको टिके आगरु कोन कहिछि ना पाकस्थली रे कांथरे कोन रहिछि जठर ग्रंथि रहिछि पाकस्थली कांथरे कोन रहिछि जठर ग्रंथि रहिछि से जठर ग्रंथि कोन खरण हुए पाचक रस खरण हुए किंतु ता पूर्वरु जेतले पाकस्थली को खाद्य पहुंची गला पाकस्थली कोन करिबो ना संकुचित प्रसारित हुए पाकस्थली मध्ये कोन हुए संकुचित प्रसारित हुए एवं पाकस्थली संकुचित प्रसारित हेकी जदि किछि खाद्य कठिन खाद्य पहुंची दिबो से कठिन खाद्य को पुणी कोन करिबो ना गुंड करदिबो गुंड करके गोटे खाद्य मंड कर दबो गुंड करके कोन करिबो से खाद्य मंड कर दबो माने ए जो बोलस गला से बोलस भी जदि किछि बड़ खाद्य रहि जाइतिबो ताको पाकस्थली कोन करे पहुंचला पर से पाकस्थली खाद्य पाकस्थली ताको संकुचित प्रसारित करके ताको गुंड कर दबो गुंड कला परे पाकस्थली कोन खरण हबो पाचक रस खरण हबो पाचक कोन खरण हबो पाचक रस कोन कोन अछि ना HCl अछि आउ पेप्सिन एंजाइम अछि आउ लाइपेज एंजाइम अछि तने पाकस्थली कोन कोन एंजाइम अछि ना HCl पेप्सिन आउ लाइपेज एंजाइम अछि तेनु पाचक रस सहित से खाद्य बोलस मिसी की पाचक रस सहित जो खाद्य बोलस गला से मिसी की कोन हे जेबो सेठी पाकस्थली रे काइम हे जीवो कोन हे जीवो काइम हे जीवो प्रश्न आसे काइम कोन काइम होची पाकस्थली को जतले खाद्य बोलस पहुंची गला सेतले से खाद्य बोलस पाकस्थली रे आहुरी गुंड हे जीवो पाकस्थली संकुचित प्रसारण हेकी एवं पाकस्थली पाचक रस सहित मिसी की से काइम हे जीवो मिसी की कोन हे जीवो से काइम हे जीवो बुझियला एवं ए काइमटा बर्तन कोन हबो अम्लीय हबो ना क्षारीय हबो ना काइमटा अम्लीय हबो काहे कि ना काइम रे पाचक रस मिसिछि अर्थ पाचक रस रे कोन अछि HCl अछि तनु काइमटा बर्तन कोन हबो से अम्लीय हबो काइमटा कोन हबो अम्लीय काइमटा तमरा अम्लीय बस बर्तन से काइम रे हजम क्रिया हबो जो काइमटा गला से काइम रे की खाद्य अछि श्वेतसार अछि पुष्टिसार अछि स्नेहसार अछि तनु ताहार हजम क्रिया हबो ताले एठी पाकस्थली रे कोन हुए ना पुष्टिसार हजम हबो कोन हबो से ना पुष्टिसार जो पुष्टिसार पहुंचला से पुष्टिसार कोन हबो पेप्सिन एंजाइम अम्लीय परिवेश कोन हबो से प्रोटियोजेस और पेप्टन हबो कोन हबो से प्रोटियोजेस प्लस पेप्टन पाकस्थली जो काइम हे गला सेठी से काइमटा बर्तन कोन हबो ना जो पेप्सिन एंजाइम अछि पाचक रस रे से पेप्सिन एंजाइम द्वारा अम्लीय परिवेश तो ऑलरेडी अछि HCl अछि अम्लीय परिवेश रे पुष्टिसार कोन हबो हमर प्रोटियोजेस आउ पेप्टन रे परिणत हबो प्रोटियोजेस आउ पेप्टन रे परिणत हबो ता छडा एटा तो पुष्टिसार हजम हे गला
ହେଇକି କଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ପେପ୍ଟୋନ ହେଲା। ତା ଛଡା ସ୍ନେହ ସାରରେ କଣ ହବ, ସ୍ନେହ ସାର ବି ସେଠି ଯାଇଥିବ ସେଇ କାଇମରେ ଥିବ। ସ୍ନେହ ସାରରେ କଣ ହବ, ସ୍ନେହ ସାର କଣ ହବ ନା ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ। କୋଉ ଏଞ୍ଜାଇମ, ଲାଇପେଜ। କଣ ଅଛି ପେପ୍ସିନ ଏଞ୍ଜାଇମ ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ ଅଛି। ପେପ୍ସିନ ଏଞ୍ଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟି ସାରଟା ହଜମ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେହ ସାର କଣ ହବ, ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହେଇକି କିସ ହବ ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ହବ। ଆଉ କଣ ହବ, ଗ୍ଲିସେରଲ। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପାକସ୍ଥଳୀରେ କାହାର କାହାର ମନେ ରଖିଥିବ, ହଜମ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବ। କଣ କଣ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପୁଷ୍ଟି ସାରଟା ତୁମର ପେପ୍ସିନ ଏଞ୍ଜାଇମ ଏବଂ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ନେହ ସାରଟା କଣ ହେଲା ନା ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ହେଲା। ଏତିକ କଥା ହେଲା ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିବା କିସ, ଗ୍ରହଣୀ। ତାପରେ କଣ ଆସିବା, ଗ୍ରହଣୀ। ଗ୍ରହଣୀ ମାନେ କିସ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣୀ କହୁଛୁ ବା ଡିଓଡେନମ କହୁଛୁ। ସେଇ ଗ୍ରହଣୀ ଠାରେ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗ୍ରହଣୀ, ଗ୍ରହଣୀରେ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା। ଗ୍ରହଣୀରେ କଣ ହବ ନା ଗ୍ରହଣୀରେ ଦେଖ, ଗ୍ରହଣୀରେ କଣ ହବ, ଯକୃତରୁ କଣ ଆସିଥିଲା ପିତ୍ତରସ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କଣ ଆସିଥିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସିକି ମିଶିବ। ଗ୍ରହଣୀରେ କଣ ହବ, ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀର ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣୀ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା ତୁମର ଯକୃତରୁ ଆସିଲା ପିତ୍ତରସ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଆସିଲା କଣ, ଯକୃତ ପିତ୍ତରସ ଆସିଲା, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କଣ ଆସିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ, ଏଇଠି ଆସିକି ମିଶିବ। ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯକୃତରେ କଣ ତୁମର କିଛି ଏଞ୍ଜାଇମ ନଥାଏ, ଯକୃତରେ କେବଳ ପିତ୍ତରସ ଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଏଞ୍ଜାଇମ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ କଣ ହଉଛି ଏଞ୍ଜାଇମ ଥାଏ। ଆସିକି ମିଶିଲା, ଆସିକି ମିଶିଲା ପରେ କଣ ହବ, ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ କାଇମଟା ପହଞ୍ଚିଥିବ ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତାହାର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ହବ। ତାହାର କଣ ହବ, ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ଦେଖ ନା, ସ୍ନେହ ସାର, ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସାର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ସ୍ନେହ ସାର ହଜମ ହେଇଥିଲା ଲାଇପେଜ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସ୍ନେହ ସାର ରହିଯାଇଥିବ, ସେ ଆଉ କିଛି ସ୍ନେହ ସାର କିସ ହବ ନା ପିତ୍ତ ଲବଣ। କଣ, ପିତ୍ତ ଲବଣ। ଆଉ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତାର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହବ। ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହେଇକି ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହ ସାର ହବ। ହେଇକି କଣ ହବ ନା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହ ସାର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆମେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ନେହ ସାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହେଇକି କଣ ହେଇଥିଲା କୁହ, ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ନେହ ସାର ରହିଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆସିଲା କେଠିକି ତୁମର ଗ୍ରହଣୀକୁ, ସେଠି ସେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ରବୀକରଣ ହେଇକି କଣ ହେଲା, ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହ ସାର ହେଲା। ବୁଝିଛି ବାସ୍। ତାପରେ ଆମର ପାଟିରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଶ୍ଵେତସାରଟା ହଜମ ହେଇକି ମାଲ୍ଟୋଜ ହେଇଥିଲା। ମାଲ୍ଟୋଜ 2 ଶର୍କରା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଲ୍ଟୋଜ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ୍ଟୋଜ ପୁଣି ହଜମ ହବ, ପୁଣି ମାଲ୍ଟୋଜ ବି ହଜମ ହବ। ମାଲ୍ଟୋଜ ସେମିତି ଆସୁଛି, ମାଲ୍ଟୋଜ ସେଇ କାଇମରେ ପୁଣି ସେମିତି ଆସୁଛି। ମାଲ୍ଟୋଜ ର କଣ ହବ ନା ମାଲ୍ଟୋଜ କିସ ହବ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ ହବ। ମାଲ୍ଟୋଜ କଣ ହବ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହବ। ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ରହଣୀରେ ମାଲ୍ଟୋଜ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହବ। ଗ୍ରହଣୀରେ ମାଲ୍ଟୋଜ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସ୍ନେହ ସାରଟା ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୁଷ୍ଟି ସାରଟା କଣ ହେଇଥିଲା, ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେଇ ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଠି ସେଇ କଣ ହବ, ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଠି କଣ ହବ ନା ପେପ୍ଟୋନ ଓ ପ୍ଲସ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ ଏଠି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଠି କଣ ହବ, ପେପ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଦ୍ୱାରା ଏମିनो एसिड ହବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣିବ,
ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବ, ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବା ପାଠ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି କହୁଛି ଯୋଉଟା ସେଟା ଶୁଣ ମନେ ଦେଇକି, ମନେ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ତୁମର ପେପ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଥିଲା, ସିଏ ସେଠି ଗ୍ରହଣୀରେ କଣ ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏମିନୋ ଏସିଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଯୋଉ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଥିଲା ସେଠି ସ୍ନେହସାରଟା ପୁଣି କଣ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରଟା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରଟା କଣ ହବ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ ଦ୍ୱାରା সেই ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল হব। মানে আমার স্নেহসারটা সবরে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল হব, পাকস্থলীর স্নেহসারটা কি হল লাইপেজ দ্বারা ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসেরল হয়ে গেল। এটি কিন্তু গ্রহণীরে কোন হচ্ছে না গ্রহণীরে সে প্রথম অবদ্রবীকৃত হয়েছিল পিত্তরস দ্বারা, পুনি সে অবদ্রবীকৃত স্নেহসারটা অগ্নাশয় লাইপেজ দ্বারা, এটি অগ্নাশয় লাইপেজটা আসছে কারণ অগ্নাশয় লাইপেজ দ্বারা পুনি ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল হলা, অর্থ অল্টিমেটলি স্নেহসারটা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল হব, বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় অলগা অলগা হব, বুঝিগলা। তারপরে আসবে দেখো জেজুনম ও ইলিয়ম, জেজুনম ও ইলিয়ম। তাহলে কোন আমি কেতে পর্যন্ত গলে গ্রহণী যা গলে মানে ডিওডেনম যা গলে, ওকে। তারপরে আসবে জেজুনম ও ইলিয়ম, হজম ক্রিয়া কোউঠি জেজুনম ও ইলিয়ম রে, জেজুনম ও ইলিয়ম। জেজুনম ও ইলিয়ম রে কোন হবো না जो हजम हो चली हजम क्रिया संपूर्ण कौटी हम ए जेजुनम और इलियम रे हम, माने जहाँ जहाँ हजम हो जाइए बाकी आउ जोटा हजम है ना जहाँ अच्छी सेटा ए जेजुनम और इलियम रे हजम हम। तो मु तुमको कही जेजुनम इलियम हूँ कहार अंश क्षुद्रांतर अंश, क्षुद्रांतर कौ ग्रंथि अच्छी आंतरिक ग्रंथि अच्छी, आंतरिक ग्रंथि कि रस क्षरण हुए आंतरिक रस, अर्थ जेजुनम और इलियम रे आंतरिक रस क्षरण हम। जेजुनम और इलियम रे आंतरिक रस क्षरण होगी जहाँ जहाँ माने हजम हो नथिबो से सब खाद्य को हजम करिवो ए आंतरिक रस, बुझि पाले कथाटा। ताले एडी कोन हबो ना एडी हबो अवशिष्ट माल्टोज, एटा देखो भल कि लेख अवशिष्ट माल्टोज, माने माल्टोज तो ऑलरेडी हजम हेइथला केथि माने पाकस्थली रु आसिकी ग्रहणी रे हजम हेइथला, किंतु आउ जदि किछि माल्टोज रहिथिबो अवशिष्ट माल्टोज से कि सब जेजुनम रे हजम हबो। एडु अवशिष्ट माल्टोज एडी कि सब आंतरिक अमाइलेज, एडी कि सब आंतरिक अमाइलेज, आंतरिक अमाइलेज कहीं कहबा कारण एटा आंतरिक ग्रंथिकरण होची सेति पय एटा आंतरिक अमाइलेज हबो। कारण आंतरिक अमाइलेज कोन हबो अवशिष्ट माल्टोज को ग्लूकोज करबो, अवशिष्ट माल्टोज को कोन करबो ग्लूकोज, मन रखिबो अवशिष्ट माल्टोज को आंतरिक अमाइलेज कोन करबो ग्लूकोज करबो। सेमिति अवशिष्ट पेप्टन को जो पेप्टन रही थी से अवशिष्ट पेप्टन को कौन कर पेप्टन आउ के प्रोटीओजेस और प्रोटीओजेस, अवशिष्ट पेप्टन और प्रोटीओजेस याकू आंतरिक प्रोटीएज, याकू आंतरिक प्रोटीएज, याकू कौन आंतरिक प्रोटीएज कौन करिवो याकू एमिनो एसिड करिवो, एमिनो एसिड, ओके। तो अवशिष्ट पेप्टन और प्रोटीएजेस को आंतरिक प्रोटीएज कौन करिवो एमिनो एसिड करिवो, आंतरिक प्रोटीएज कौन करिवो एमिनो एसिड करिवो, बुझिला। तापरे अवशिष्ट स्नेहसार, अवशिष्ट स्नेहसार, अवशिष्ट स्नेहसार, अवशिष्ट स्नेहसार को कौन करिवो ना आंतरिक लाइपेज, आंतरिक लाइपेज, आंतरिक लाइपेज कौन करिवो ना ग्लिसरल, ग्लिसरल और फैटी एसिड, फैटी एसिड। ताले आउ थरे कहूची हमर जेजुनम इलियम रे हजम क्रिया समाप्त हबो, एठी आंतरिक ग्रंथि आंतरिक रस क्षरण हबो हेगी अवशिष्ट माल्टोज को आंतरिक अमाइलेज कौन करिवो ग्लूकोज करिवो, अवशिष्ट पेप्टन आउ प्रोटीएजेस को आंतरिक प्रोटीएज कौन करिवो एमिनो एसिड करिवो, अवशिष्ट स्नेहसार को आंतरिक लाइपेज कौन करिवो ग्लिसरल और फैटी एसिड हबो। अर्थ एडु तुम बुझुछ
ଯେ ଶ୍ଵେତସାରଟା କଣ ହଉଛି ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ ହଉଛି, କାରଣ ଶ୍ଵେତସାରଟା ମାଲ୍ଟୋଜ ହେଇଥିଲା, ମାଲ୍ଟୋଜଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା କଣ ହଉଛି ଏଠି ଆମିନୋ ଏସିଡ ହଉଛି, ତାପରେ ସ୍ନେହସାରଟା କଣ ହଉଛି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ହଉଛି। ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ ଭାଗରେ ଯୋଉ କଠିନ ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଏମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଆମିନୋ ଏସିଡ, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ ହଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଡିକ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ହେବେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଇକି କୋଷରେ ଅବଶୋଷଣ ହେଇପାରିବେ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜେଜୁନମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା, ହଜମ କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବା କଣ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ହଜମ ହେଇକି କଣ ହେଇଥିବ ସିମ୍ପୁଲ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସ୍ଥଳୀକୃତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଠି ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ହଜମ କ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ହବ କି ଏଠି କିଛି ହଜମ କ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ପହଞ୍ଚିବ କି ଏଠିକି ସିକମରୁ କଣ ହବ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇବ, ହେଇ 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 ଏଠିକି ଆସିବ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଅକ୍ସରଟା ମାନେ ବଦହଜମୀ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାହା ପହଞ୍ଚିବ କି ଏଠିକି ମଳାଶୟରେ। ଯୋଉଟା ହଜମ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଶୋଷଣ ହେଇଯିବ ଶରୀର ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଅହଜମ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖଦଡା ଖାଦ୍ୟ ତାହା ପହଞ୍ଚିବ କେଠି ମଳାଶୟକୁ, ମଳାଶୟ ଜମା ହେଇଯିବ। ଯଦି ମଳାଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ସରିଗଲା କଣ ହଜମ କ୍ରିୟା ସରିଗଲା, ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ସରିଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ଅବଶୋଷଣ ହବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶୋଷଣ ପଢିବା, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ। କଣ ପଢିବା ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ। ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ କଣ ନା ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ପାକ ନଳୀରେ ସ୍ଥଳୀକୃତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନଙ୍କରୁ ଖଳିତ ଏନଜାଇମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସେ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ସେଇ ପାକ ନଳୀରେ କାନ୍ଥରେ କଣ ଅଛି ରକ୍ତ ଅଛି, ରକ୍ତ ନଳୀ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ପାକ ନଳୀ ଅଛି, ଏଇ ପାକ ନଳୀ ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ହଉ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ହଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ହଉ, ଏହାର କାନ୍ଥରେ କଣ ଅଛି ରକ୍ତ ନଳୀ ଅଛି। ସେ ରକ୍ତ ନଳୀରେ ରକ୍ତ ଅଛି, ତ ସେ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ କିସ ହବ ନା ସେ ରକ୍ତ ନଳୀରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ପଳେଇବ, ରକ୍ତରେ ମିଶିଯିବ। ରକ୍ତରେ ମିଶିକି କଣ ହବ କୋଷ ମାନଙ୍କୁ ପଳେଇଯିବ, କୋଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି କୋଷର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି କୋଷକୁ ଯିବ, କୋଷରେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହବ। ଏହା ଆଗେ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶୋଷଣ ହେଲା, ଅବଶୋଷଣ ହେଇକି ସେ କୋଷ ପାଖକୁ ଗଲା, କୋଷରେ ସେଠି କିସ ହବ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜାରଣ ହବ, ଜାରଣ କରିକି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହବ। ଏହାକୁ କଣ କହିବା ଆତ୍ମୀକରଣ କହିବା। ମୋ କଥା ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ଟା କୋଉଠି ଅଧିକ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ଟା କୋଉଠି ଅଧିକ ହୁଏ ନା ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ପାଟିରେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତିକା ତୁମର କିଛି ଯୋଉ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ ସେ ଔଷଧ ଅବଶୋଷଣ କଣ ହୁଏ ପାଟି କିଛି ହେଇଯାଏ ପାଟି ଦେଇକି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହଜମ ଅବଶୋଷଣ ହେଇଯାଏ। ଆସ୍ପିରିନ ଭଳିଆ ଔଷଧ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅବଶୋଷଣ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଦେଇକି କୋଷକୁ ପଳେଇଯାଏ। ବାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅବଶୋଷଣ କୋଉଠି ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ହୁଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅବଶୋଷଣ କୋଉଠି ହୁଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ଇଲିୟମ ଜେଜୁନମ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ଅବଶୋଷଣ ହେଇକି ଯିବ ରକ୍ତ ଦେଇକି କୋଷକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ତୁମର ଖଦଡା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ସେ କେଠିକି ପଳେଇବ ମଳାଶୟକୁ ପଳେଇବ, ମଳାଶୟ ଜମା ହବ, ତାପରେ ସେଟା ଝାଡା ଅଧିକ ଜମା ହେଲା ପରେ ଝାଡା ଗଲେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବ। ଏହା ହେଲା କି ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ଆଉ ମଳତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଆଉ କଣ ମଳତ୍ୟାଗ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ପାକତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କଣ ତୁମର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ପାକତନ୍ତ୍ର ବା ପାକ ନଳୀରେ କେମିତି ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ତାହାକୁ ଭଲ କି ଭିଡିଓକୁ ଭଲ କି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ରିପିଟେଡଲି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ବହି ପଢିବ, ବହି ପଢିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବ, ନୋଟ କରିବ। ଏବଂ ସବୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସେୟାର କର। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସେଇ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।